So yun, back to the ball team sa second quarter mga bikers. Abay ba kada player? Oo, sila lang. Oy, kailangan pati Samla. 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 Tumera na naman ang 3. Kuha! Good! Yaki, pinilit habulin. Hindi na i-save. Partos sa naglalabas ng bola. Partos sa pito. Oy, ganda. Tingin! 35-15, bento ng kalamangan. Nicky Man. Hindi aring. Alay talaga ito sa pistahan. Kaya rin kami tatambakan. Puro kita. Ilaw. Baba! Partos sa naglalabas ng bola. Pasti Samla. Samla. Samla, pinasang dulangon. Dulangon, pinasang Partos. Ay, wala. Salang-alang. Yes! Tsaga oh. Good! Kapang! Agoy! Bang! Good! Kaliwa! Samla. Basket na naman kay Samla. 3. 4 na 3. Back to back by Samla. Nicky Man. Wala. Samla, tumera na naman ng 3. Wala. Waki! Toy. Titira ni Toy. Nagmamadali. Nakagawa si Lalim. Baba! Pero ba? Dulangon. Wala. Waki! Basket. May Dulangon. Score 15-40. Namaga yung kalamangan ng white. Basura na? Naku, laki ah. Oo, basura. Toy. Aba, Ines. Basket. Baba! Dulangon. Okay, baba. Control na. Dulangon. Kanyang brother. Tumulbang! Taas na ron. Ligori Masal. Nicol to Nicky Nicky Man. Man. 7 minutes and 35 seconds. Nicky Man. Good! Toy. Tumera ng 3. Baba! Top 6! Out! Tolyado. Samlat. Basket. 42-17. Nicky Man. Jinko. Darating. Nicky Man. Nicky Man. Nicol. Pasok, Rick! Nicol to Nicky Man again. Nicol! Huwag niyo pilit! Taki! Toy. Pumesto, wala. Counter! Basket. May kasamang foul. Timing lang. Drop. Personal foul. 0 out of 7. First team foul. Nicol on the first off. Huwag mong i-voice out. May damdamin din yun. Basket. Kunti na lang. 6 minutes and 50 seconds sa second quarter. Samla, Tumera, wala. Jimenez. Grabe ang buka! Wala. Nicky Man. Set nyo lang. Ito naman bola, Nicky Man. Basket. Dapat ganyan. Gawin nyo yung mga 20 piraso. Huh. 20 piraso. Tatatlong nga na. Samla. Dulangon. Oh, Lorca! Naun sa man si Dodong, oy! Wow! Pushball! Hindi alam na rin yung pushball. Oh, Totoy. Totoy. Sabay titira ng 3. Yan. Basket. I love this game. Score 25-42. Oh, shot ka lahat ngayon ah. Basket by Bartosa. Angat dito yun. Hirap, bawi-bawi.
Nicky Man ang may dala ng bola. Waki, tumira ng 3. Libre na naman. Basket. Walang stationary dito, oh. Basket. Kay Nicky Man. Bawi. Huli. Ay, hindi mabot. Ang laki. Oh! Okay, foul. Foul yun? Tignan ko lang, ha? Next 5 sa second quarter. First personal foul, first team foul. Waki, second personal foul, first team foul. Score po natin 46-27 in favor of White. Tumolya. Wala. Tumalba in the second row. Wala. Beno. Baldumino! Bartosa. Basket. Score 48-27. Wala Beno. Tumira. Wala. Baldumino again! Jambol. Symbol. Purple ball. Walang sub! Wala pang sub! Hindi, Wala. second quarter pa lang! Second quarter. Walang sub! Wala pang sub! Bawal sub. Wake up! Wala pa! Change 5 pa lang! Change 5 walang sub. Quarter pa lang. Sir, 5 quarter wala! Hindi, change 5 yun, kuya. Change 5 yun. Nag-pre-throw kasi yung ano lang kami. Oo, kaya pwede mo siya. Ah! Nag-free-throw kasi, nag-free-throw. Hindi, change 5 lang yun. Pre-throw nga yung papalitan. Free-throw kasi yung... On the ball na, hindi siya napalitan niya, papalitan niya. Pre-throw. Kasi hindi kasi na-shot yung pangalawang shot niya. Ngayon, may jump ball, dead ball. Sige. Pasok na. Reset na naman yung score. Hernan, ayokong kapatid. May nag-free-throw pa kanina. Mainit na. Sa first quarter pa rin sa ano pa yun eh. Nagkakumsutin kasi nag-pre-throw. Ngayon, Pero pasok na ng change 5 yun sir eh. Nakapasok na kami ng change 5 eh. dapat siya papalitan this ball. Nag-on the ball kasi ngayon. Sige na. Okay na. Game. Okay na. Wala. Sige. Alili, Dibulan. Baldabeno. Tumira ng 3. Wala. Bolek. May dala ng bola. Last shot. Purple. Mahal. Bolek. Tumira ng 3. Wala. Yun. Basket. Wala. Grabe na. Ramayan. Bolek. 2 points. Very challenging. To Fernan. Tumira ng 3. Bang. 3 points by Fernan. Fernan. Score 29-51. Oras, 3 minutes. Baldabeno. May dala ng bola. Tumira ng 3. Bang. Basket by Baldabeno. By Baldumino. Okay, Partosa on the Partosa. Receive by Bull. Fernan. Tumira na naman ulit ng 3. Wala. Out to Fernan. 29.
3 seconds. Violation. White for foul. Oras natin, 2 minutes, 19 seconds. 4:51:32. Okay. Belen, setting the play. Nagtuturo. Wala. Rebound ni Fernan. Ismael. No good. Rebound ni Baldabino. Baldovino. Baldabino. Yun. Wala talaga. Rebound ni Bulik. Bolik. May foul. Oras. Oras. 2 minutes. 2 minutes and 46 seconds sa ating second quarter. First lang foul. Ganyan talaga bida, nagpapabugog muna kasi uli. Patay. Bolik. First throw basket. Basket sa unang Second throw. Pagbubugsaw na huli patay. Time out sir ha, pagpa. Basket. Time out po tayo. Time out. Purple team. So back to the ball game sa second quarter. Score natin 52-32, lamang ng 80 points. Baldabino. Tera na 3. Bang, wala. Okay, rebound di Fernan. Partosa Partosa. nagmamahal. Partosa. Nasaan? Okay, Belen. Baldabino. Lali. No good. Rebound di Bulik. Bolik. Partosa. Partosa, basket. Assist by Bulik. Belen. Magmamadali. Oras natin 2 minutes para sa second period. Hoy, bolik. Ni Bulik. Personal. Okay. Personal, fires. No good. Partosa. Partosa, basket. Score 57-32. Sinasayang na oras. 1 minute 44 seconds. Tomera ng 3. Wala. Partosa. Rebound. Bulik. Setting the play. Kalab, relax. Hinahasel po sa Ramayan. Grabing hustle. Hindi nakaporma. Fernan. Fernan. Looking for the receiver. Tucolado. Fires on 3. No good. Rebound ni Halili. Baldabino. Baldovino. Tomera ng 3. Bang! Basket. 3 points. Mr. Baldovino. 1 minute para sa second period. Hinaharas. Partosa. Partosa. Pass to Busnal. Pass to Polado. Fires. Basket. Napakaswerte ng puti. Score 35-59. Baldabino. Ryan. Wala. Sorry. Track lang yun. Sabak. 40 seconds. 30 seconds. Fernan, Tomera ng 3. Wala. Rebound by Partosa. Bolik, Tomera ng 3. No good. Partosa again. Kanilang bola lahat. Wala. 11 seconds. Baldabino. 9 seconds. Basket. Dipinsa, nasikat to. Baldovino. 2 seconds. Tomera ng 3. Po ang ating Tapos nating second quarter score 37-59. 57.